को फिर से अपने आप को साबित करने का मौका मिला, पुणे टीम के बदौलत। बंगाल की कुल आबादी में 25% लोग अस्थमा जैसी बीमारी के शिकार हैं, जिसका मुख्य कारण जागरूकता में कमी बताया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस पर स्कूली बच्चों ने महानगर में एक रैली निकालकर लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। बंगाल में 20 से 30% लोग अस्थमा के शिकार हैं। सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अस्थमा बुरी तरह से फैल रहा है। भले ही 3 मई विश्व अस्थमा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा हो, लेकिन लोगों में आज भी जागरूकता की कमी की वजह से ये बीमारी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टरों का मानना है कि एलर्जी से ही अस्थमा की शुरुआत होती है। अगर शुरुआती दौर में इस बीमारी की शिनाख्त की जाए तो इस पर काबू पाना मुमकिन होगा। जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, इससे पर्यावरण काफी हद तक दूषित हो रहा है। इससे अस्थमा की शिकायत और अधिक बढ़ती जा रही है। वातावरण में फैला जहरीला धुआं सांस के अंदर चले जाने से ही लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है। हालांकि लोगों में ये गलतफहमी है कि सिर्फ इन्हेलर लेने से ही अस्थमा से छुटकारा पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्थमा की रोकथाम के लिए डॉक्टर नरेंद्र पांडे ने कुछ टिप्स भी दिए। लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टरों के साथ स्कूली बच्चों ने भी इस दिवस पर विक्टोरिया मेमोरियल से बेलव्यू क्लिनिक तक एक रैली निकाली। कुछ लोग मताधिकार के प्रयोग को गंभीरता से नहीं लेते हैं, पर अपने इस अधिकार के लिए पीछे न हटते हुए एक 70 वर्षीय वृद्धा ने যে ফেজ 4-এ পোল হয়ে যাওয়ার পর ওখানে একটু টেনশন আছে বলে ওখানে আমরা অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গাতে আমরা রেখে দিয়েছি এবং সিচুয়েশনের উপরে নজরটা আমরা রাখছি। A walk was organized in Kolkata on Tuesday to spread awareness about respiratory diseases, especially asthma. The theme of the walk was, "You can control your own breathing problems." The walk, which began from Victoria Memorial, went round various roads of the city and was organized by the Bellevue Clinic and the Indian Primary Respiratory Care and Allergy Foundation. Saurav Ganguly today left Kolkata. বিশ্ব অ্যাজমা দিবস উপলক্ষে আজ একটি পদযাত্রার আয়োজন করে ইন্ডিয়ান প্রাইমারি রেসপিরেটরি কেয়ার অ্যান্ড অ্যালার্জি ফাউন্ডেশন। বেলভিউ ক্লিনিক ও লায়ন্স ক্লাবের সদস্যরাও যোগ দেন এই পদযাত্রায়। ভিক্টোরিয়ার সামনে থেকে শুরু হয়ে পদযাত্রাটি শেষ হয় বেলভিউ ক্লিনিকের সামনে। চিকিৎসকদের পাশাপাশি বহু স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিল এই দিনের পদযাত্রায়। সত্যি করে অ্যাজমাটা বেড়েই চলেছে। এখন অনেক ছোটবেলা থেকেই অনেক শিশুদেরও অ্যাজমা দেখা যাচ্ছে এবং তার মূল কারণ বলতে গেলে পলিউশন একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এছাড়াও ধরুন যারা স্মোক করেন তার জন্য যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা দরকার সেগুলো যদি আমরা করতে পারি, সেক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা এই অ্যাজমাটাকে আটকাতে পারি। আজ খবরের সময় এখন একটা ব্রেকের, ফিরে আসছি ব্রেকের পর, সঙ্গে থাকুন। আজ বিশ্ব হাঁপানি দিবস। শ্বাসজনিত রোগ বিশেষত হাঁপানি যেভাবে বেড়ে চলেছে তার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্য এই দিনটিতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিশ্বজুড়ে। এবারের মূল ভাবনা, আপনি নিজেই আপনার হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কলকাতায় বেলভিউ ক্লিনিক এবং ইন্ডিয়ান প্রাইমারি রেসপিরেটরি কেয়ার অ্যান্ড অ্যালার্জি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই উপলক্ষে আজ এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে শুরু হয়ে এই পদযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। জনসচেতনতার মাধ্যমে অ্যাজমা বা হাঁপানি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে জানালেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ফাউন্ডেশনের সভাপতি সৌরভ কোলে। দক্ষিণ 24 পরগনার মন্দির বাজার ও ফলতায় দুটি পৃথক